আরজিকর আবহে মধ্যপ্রদেশে হাড়হিম করা ঘটনা। দিনের আলোয় উজ্জয়িনীতে ব্যস্ত রাস্তায় ধর্ষণ, সাহায্যের বদলে ভিডিও করতে ব্যস্ত জনতা। বুধবারের ঘটনায় প্রশ্নের মুখে বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা এলাকায় ধর্ষণের ঘটনায় তোলপাড়। ধর্ষণের ঘটনায় বৃহস্পতিবার এফআইআর দায়ের হয়। 2 ঘন্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার অভিযুক্ত, দাবি পুলিশের। ঘটনার ভিডিও ফুটেজ আদালতে দাখিল করেছে পুলিশ। যদিও বিরোধীদের নিশানায় মধ্যপ্রদেশের শাসক বিজেপি। মধ্যপ্রদেশে প্রতিদিন 18 জন নারী ধর্ষিত হন। তথ্য পেশ করে বিজেপিকে আক্রমণ কংগ্রেসের। কেন চুপ মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী, প্রশ্ন কংগ্রেসের। মধ্যপ্রদেশে জঙ্গল রাজ চলছে, এমনটাই কিন্তু কংগ্রেসের বক্তব্য। উজ্জয়িনীর ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ তৃণমূল কংগ্রেসেরও। মধ্যপ্রদেশে সেখানে প্রকাশ্য দিবালোকে ধর্ষণের ঘটনা। উজ্জয়িনীতে ধর্মীয় স্থান হিসেবে পরিচিত এই মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী, সেখানে দিনে দুপুরে এভাবে প্রকাশ্যে ধর্ষণের ঘটনা এবং বাধা দেওয়ার বদলে ভিডিও করতে দেখা যায় এলাকার মানুষজনকে। এবং এই নিয়েই কিন্তু ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বিজেপি শাসিত সরকারকে আক্রমণ কংগ্রেস তৃণমূলের। যদিও সে রাজ্যের সরকারের দাবি যে 2 ঘন্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছে অভিযুক্ত। এই মুহূর্তে রাহুল সিনহা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে। রাহুল দা, উজ্জয়িনীর যে ঘটনা, এ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলছে। তাদের বক্তব্য যে বিজেপি শাসিত রাজ্যে বিজেপি তাদের সামলাতে পারে না, প্রকাশ্য দিবালোকে ধর্ষণের মতন ঘটনা ঘটছে। দেখুন, উজ্জয়িনীর যে ঘটনা ঘটেছে তার আমরা নিন্দা করছি, কিন্তু আমরা এই রাজ্যের লোক হাজার চেষ্টা করলেও তৃণমূলকে এই রাজ্যের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা থেকে মানুষের চোখ ফেরাতে দেব না। অতএব তৃণমূল এই রাজ্য সেই রাজ্য, দেশ বিদেশ সমস্ত জায়গার উপমা টেনে টেনে তুলছে, তার একটাই কারণ, যাতে বিষয়টা ঘুরে যায়। কিন্তু বিষয় ঘুরবে না। আমরা উজ্জয়িনীতে পার্টি করি না, আমরা পশ্চিমবাংলায় বিজেপি করি। অতএব আগে পশ্চিমবাংলাকে ঠিক করব, তারপরে উজ্জয়িনীর কথা চিন্তা করব। আমরা উজ্জয়িনীর ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি, দোষীর শাস্তি চাইছি, কিন্তু পশ্চিমবাংলার যে অবস্থা, সেই অবস্থা নিয়ে পিছপা হটতে রাজি। ধন্যবাদ রাহুল দা। রাহুল সিনহা তিনি বললেন যে উজ্জয়িনী ঘটনায় তারা নিন্দা করছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে আরজিকরের ঘটনা, তারা যে দোষীদের শাস্তি চাইছেন, বিচার চাইছেন, তাদের যে দাবি, সেই দাবি থেকে তারা এক চুলো নড়বেন না। देश में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो रेप कांड हुआ उसको लेकर आंदोलन कर रही है। मध्य प्रदेश में रोज 18 बहनों के साथ किसी न किसी प्रकार के बलात्कार, अत्याचार, अनाचार होते हैं। हद तो तब हो गई जब उज्जैन मुख्यमंत्री का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सार्वजनिक स्थान पर फुटपाथ पर एक बहन का रेप कर दिया। क्या हालात है मध्य प्रदेश के? क्यों मौन है मुख्यमंत्री, क्यों मौन है शिवराज सिंह चौहान, क्यों मौन है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नरेंद्र मोदी जी को एक शब्द भी इस पे बोलते नहीं आता है? सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर में मध्य प्रदेश जंगल राज आ गया है। वो किसी भी परिस्थिति में नया एसटी, एससी, बहनें या व्यापारी या आमजन सुरक्षित भी नहीं है, और बहनों के साथ जो बलात्कार और अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है, देश में कहीं नहीं होता है। देखिए, जीतू पटवारी या कांग्रेस या विपक्षी दल के जो लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण से हर प्रकार की घटना, दुर्घटना को इस प्रकार का वो स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं किसी ने किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, किसी प्रकार का गलत आचरण किया है, और जिस प्रकार की चीजों को वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जीतू पटवारी जी।
ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि ऐसे लोग बचेंगे, कोई भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए आप यही चीजें रोज ढूंढते हैं और रोज यही सर्चिंग करते हैं, दुर्भाग्यजनक है।